हर हर महादेव की जय। बंधुगण मु पुणी आज आपण को नहीं आसी श्री श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। देखु बंधुगण यार को टाइप भ्यूज अच्छी आमी अच्छी मैं आपको पूरा मंदिर बुले देखेदी। देखु बंधुगण ये होचंदी नीलकंठेश्वर शैवपीठ। एठारे प्रभु नीलकंठेश्वर पूजा पाउचंदी। हाँ देख बंधुगण मु केबे भी कौन मंदिर भिड़ भितर करूनी आपण देखी थे सब बड़े खाली रे करुच्ची कहीं ना आमर गोटे मकसद होची भगवान को दर्शन करवा। यहाँ हूँ आमर प्राधान्य काम। तेणुक मु भिड़ भितर करूनी जोड़ा कि ठीक से देखी हेनी। तेणुक मु सब जी वीडियो करची सबू खाली टाइम रे करची। देखु बंधुगण ये होचंदी नीलकंठेश्वर शैवपीठ। पीठ केते बढ़िया लगुच। देखु एठिकार पूरा जमती पूरा छोटिया पहाड़टीए जमती पूरा भल लगे गोटे मंदिर मु आपन सब बुले बुले देखेबी कारण मंदिर भी टिके बड़ अच्छी आउ टिके समय भी लागिबो। तेणु आपन टिके धैर्य रहिले देखिए वीडियोटा टिके लॉन्ग हेबो। देखंतु बंधु पाहाच चढ़ी चढ़ी मु जाउछे। देखंतु बहुत बढ़िया अच्छी एठिकार नजारा परिवेश बहुत बढ़िया अच्छी। मो श्री शिव शंभु महादेव को आपण भेट कर दूची। देखंतु बंधु हर हर महादेव की जय। बंधुगण मु आपण को देखौची देखंतु एठी वृषभ अच्छी आउ ए टाइप रो किछि भ्यूज अच्छी। पूजारी महाशय आसिले आउ पूजारी नथिले आसिले महाप्रभु दर्शन टी करदेवे आमको तांको अनुरोध करुच्ची जे भगवान टे दर्शन आमको कर दिंतु। बहुत बढ़िया मंदिर टे बंधुगण। देखंतु मुझे समय डेरी मु पलि आसली तेणुक टिके डेरी पलि आसली तेणुक ये हेलानी। तेणुक मु देखौची देखंतु शैवपीठ बहुत बढ़िया अच्छा। भगवान सिस्टम बहुत बढ़िया होती आमे सबू देखा तापर पूजारी टे बयान नवा। ए मंदिर को मु दीर्घ 5 वर्ष हो न आसियार 5 वर्ष तले मु आसी एठी भी मु पूजा पूजा कर जाइछि। 5 वर्ष पर मु आज पुणी आसिली। देखंतु बंधुगण केमिति अच्छी कौन अच्छी भ्यूज आगु को बहुत भल भल भ्यूज आसीबो। देखंतु आपरे मैं आपण मानू देखे दूची पूजक महाशय चाबी धरी आसले चाबी खोली भगवान को दर्शन करदेवे। तेणु तांको अशेष अशेष धन्यवाद। सर्वप्रथमे बंधु देखंतु श्री श्री भगवान दिव्य मूर्ति आपण मानकर मनस्कामना पूर्ण पाई भगवान को डाकंतु। देखंतु पूरा मु आराम रे भगवान को पूरा खोला दर्शन करंतु। देखंतु बंधुगण ठाकुर एठी पूजा पाउछंती नीलकंठेश्वर नाम रे। ये बहुत प्रसिद्ध भक्त माने बहुत एठा को आसंती। एठाकार परिवेश को भी से माने देखंती बहुत भल लागुच। बंधुगण देखंतु ए टाइप रे अछंती। हर हर नमः शिवाय ओम महादेव। आपरे मु आपन नै जाउची आर चतुर्पार्श्व दर्शन करे देबी। देखंतु एठी भी माँ पार्वती अछंती। देखंतु एठी माँ पार्वती अछंती बहुत अपरूप मनोहर माँ पार्वती को दर्शन करंतु। देखो माँ पार्वती अच्छा बहुत अपरूप मनोहर और पार्श्व सबू देवता मैंने अच्छा मु देखे दूची। बंधुगण एठाकार पूरा भ्यूज मुझे आपको देखे दूची। ए स्थान पिकनिक प्लेस ठू किसी कम नुहे। देखु आगू आगू मुझे देखी देखु देखु पिकनिक कले भी बहुत बढ़िया लगे ये टाइम पास हम। देखु ये टाइप बण रही देखु मैं आपन बुले नहीं देखे दूची। पार्किंग सुविधा है पहाड़ ऊपर भी देखो पार्क भली अच्छी किसी जगह जोटि कि बसा उठा कर देखो देखो बंधुगण केते बढ़िया लगुच। ठाकुर स्थान देखु ए टाइप कर छाई बसा उठा करने चेयर बंदोबस्त होती। देखो तले भी होती नुहे तले भी होती। देखो से जगह सब जगह ठाई ठाई होती भक्त मैंने बसापी
ଭକ୍ତମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ ବି ହୁଏ। ଆହୁରି ଆ ତଳେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ଏ ତଳେ ପୁରା ଖାଲ ଭଳି ଅଛି। ସେଇଠି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଅଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାରି ରହୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠାକାର ଆହୁରି ଟିକେ ପରିବେଶ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୀର୍ଷରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଉପରେ ରହି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନାମ ମଣ୍ଡପ। ସମୟ ସମୟରେ ଏଠାରେ ନାମ ବା ଯାବତୀୟ ପୂଜା ବି କରିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗଣପତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯେତେ ଦୂର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଲିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଲିଙ୍ଗ। ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ହେଇଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଚଢ଼ିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ ଆର ସାଇଡ଼୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ଇଏ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। এই ମନ୍ଦିରଟି ଟାଙ୍ଗଣାପୁଲିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗଣାପୁଲିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଶେଷରେ ପୂଜକଙ୍କ ଟିକେ କ'ଣ ବୟାନ ନେବା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣପତି ଅଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦେଖି ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ମୋତେ ଯେତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ହିଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଲିଙ୍ଗ ସିଓର ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲା ଯାଇଛି, ମଝିରେ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହିଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ। ଆଉ ପାଖର ଭ୍ୟୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ପୁରା ତ ପାହାଡ଼ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଏମିତି ଅଛି। ଓ ଆମେ ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ବୟାନ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହରେକ ପୂଜକଙ୍କଠୁ ଟିକେ ବୟାନ ନେବାଟା ଭଲ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ବୋଲେ ହେବନି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୂଜକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକୁଛି। ପୂଜକ ମହାଶୟ, ପୂଜକ ମହାଶୟ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତେ ଦୁଇ ପଦ। ମୁଁ ଉପରରୁ ନେବି ବା, ଗୋଟେ ଗାମୁଛାଟେ ପକାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ପୂଜକ ମହାଶୟ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ, ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ବୟାନ ନେବା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମନ୍ଦିରମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦେବେ। ରଖୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ।